हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज आपण मानक गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी। आज आमर रामचंडी रे माने छड़ा गोटे रोषे चली। बिटलो टोका रेडी। हाँ गुड्डू ये रेडी, राजा ये रेडी, कृष्ण ये हेलो हेलो रेडी। आमर सब आरंभ चलती अंटे ये रेडी बॉस कोई जड़ा है जदी अपन एई कोन बांध मानी सेटी बराबनी लेडी मामा एई से रास्ता हां एई नो स्टोरी देखो कर दो बोले क्या फोन करियो स्टोरी फोन रे लिक्विड नोर केलेनी है राजाई फोन छुरा काटिबो डायलॉग दिजय डायलॉग रेडी कौन कहबे डायलॉग उठो हो। अरे देखा मंत्र संबंध के काटिबो देखा नु मेघा मेघा रा सफा अबे मेघा मारती थाने वाले बोली लोके कहती और सुन डॉक्टर भलो दशा अछि तो तू छाड़ी दे तानली मो भाई को फोन करबी ये बे तो भाई पवित्र टुका यूट्यूब चैनल वीडियो पाई आमर स्क्रिप्ट रे अछंती माने कह गला राइटर संबित प्रधान एंड शुभेंदु कुमार प्रधान जी की सामने ब्रैकेट रे दादी दादी आमर एटी माने कटाकटी है कि पानी पूरा रेडी से बक्स दुर्बलता रोचे ये आमर विश्वरंजन प्रधान जी कि आम चैनल रो पुरातन आर्टिस्ट ये लिकुनाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पछाड़े
ପଇତରା ଟୋକା ବ୍ୟାନର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏଠି ସମୀର ମହାନ୍ତି ହାय and ଶିବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ମଟନ କଷିବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆନ୍ଦିଆ ଯିଏକି ଆମର ପଇତରା ଟୋକା ଚ୍ୟାନେଲର ବଡ଼ ରା ଡଟ୍ 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 କମ୍ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜଗା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଏ ବୁଡୁ ମୁଦା ବଞ୍ଚେଇବି ଆଉ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକାଠି ନେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକାଠି ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନ ୱାନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କହିଦେ କହ ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କେତେ ଦୂର ମଜବୁତ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମର କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେସରେ ସୁଟିଂ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଚରେ ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ ଅଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲିବଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ସେ ସର୍ଟ ତକ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ରୁଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନକୁ ମାନେ କିଛି ଇଏ କରୁଛୁ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରୁଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନ ହାଜିର ଆପଣଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଗୀତାକୁ ରଖି ଶପଥ କରନ୍ତୁ କି ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ରଖି ଶପଥ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋଉ ରୋଲ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରୁଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନମସ୍କାର ଯେହେତୁ ମତେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏତେ ନା ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏତେ ଇଏ ଜାଣ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଦ ବ୍ୟସନ ସେଇଟା ଆମର ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମତେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମେସେଜ ଭିତରେ କୋଉ ମେସେଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସୋସାଇଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ମେସେଜ ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଜାତି ଅଜାତି ଉପରେ ଜାତି ଅଜାତି ସେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର ମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏହାର କାରଣ କି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ପଇତରା ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସିଏ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲିଅର ବି ଜାଣି 45 ହଉ କି 50 ହଉ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ପିଲା ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି କି ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରେସର କରୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ କଳାକାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱବାବୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଇତରା ଟୋକା ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ शुभकामना आम आम चैनल तो कम से कम मसरू 1.5 मास भितर खोला होती तो चैनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी आम चाहूँ आम समस्ते माने एक्टर भी बहुत मस्त मस्त एक्टर कहले भी अत्युक्ति हे ना तो कौटी ना कौटी आम समाज राइटर हो भी डायरेक्टर हूँ कि ऑल मेंबर्स ऑफ पइतरा टोका चैनल समस्ते समस्त परफॉर्मेंस एकता दृढ़ता सब बेले आम सहित जोड़ी होगी रही आमर 1.5 मास भितर कम से कम आम 6 लाख व्यू जा 68 लाख व्यू जा भिडियो आम पोस्ट कर
45 वीडियो 45 माने 45टा में कम से कम पोस्ट होईची पोस्ट अर्थ आपण 45 दिन रे 45 वीडियो अर्थात प्रतिदिन गोटे वीडियो आपण अपलोड पर डे करछन आम वीडियो पोस्ट कर चलछु जत्ते कटी हमर वीडियो होईची हमर समाज आम परिवेश आम भितर घटी जाउतबा घटना को आधारित करी आमे निजे कंटेंट रे आमे वीडियो करछु अच्छा आपण वीडियो करे में प्रेरणा कोडू पाइले हमर प्रेरणा त हमर एमती भाई मानक भितर कथा बा भितर आम भितर घटी जाउबा घटना को हम गोटे छोट आलोचना भितर जणे भाई कर जणे भाई फास्ट जणे कहिथिले ता परे समस्त मिसिक आमे सपोर्ट समस्त करथिला आमे करि चलिछु तो अच्छा फाउंडेशन मेंबर की माने आपण चैनल रो फाउंडेशन मेंबर सेम तो का हम माने पर्सनल को इंडिकेट करि परिबनु कोई तरह टोका नहार जेतु चैनल हेची तो ऑल मेंबर को हम लेके चलिबु बहुत खुशी लागला विश्व बाबू आज्ञा आपण निजे निजटर कोन आशा करथि आपण सोसाइटी केमिति रोल मु मोठारु एतिकी आशा करिवि जेमिति कि बहुत सारा वीडियो हेची हमर गोटे निशा नेबर बाप पुअर मध्य 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 हिसाब रही सोसाइटी जाति अजाति को नहीं खेची क्यारेक्टर जमी भी करी आसछन समस्ते अन्य माने सेमती आगु को चालू बढ़ू एमती आगु आगु ग्रो करू तो आमे चाहूँ आमर ये वीडियो माध्यम आम मतलब समाज को गोटे नया प्रेरणा दे पारू जहाँ भी इनकम हे आपण दर्शक मानू कौन मेसेज दो चाहते मेसेज आम एतिकी दबाक चाहूँ आम भिडियो कौन जदि किसी आपण मैंने शिक्षा करुँच उपदेश आपको मिलूँ आपड़ भी से फॉलो करूँ माने प्रत्येक दिन आम कमेंट माध्यम जनातु। हेलो गाइस बर्तमान देखंतु आम सामने रसंदी रुद्रजित प्रधान पैतरा टकार कलाकार रुद्रजित वेलकम टू आवर चैनल पैतरा टका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मो ना रुद्रजित प्रधान आप जानते हैं पैतरा टका चैनल कलाकार हिसाब से काम करछि पार्ट टाइम जॉब गोटे हिंदी कहया अच्छा आपण बर्तमान केतरा वीडियो अछंदी सीधा गणिनी आमर मोर तो 40टा खंडे वीडियो होगलानी तथा गणिनी आ केतरा वीडियो अच्छी तथे अधिकांश वीडियो रे मु रहउछि आम पिला जेतु अधिक अछंती सबु समतु मिसिकी चलया पड़छि। बर्तमान विश्वा वेलकम नमस्कार प्लीज वेट वेट टर्न आज्ञा। अच्छा रुद्रजित प्रधान कहतु कौ क्यारेक्टर आपन भल लगी जोटा आपन करिसेंती भल सेमिति किछि माने ये करी मु कहि परिनी मते तो जो क्यारेक्टर देन मते भल लागे। अच्छा दर्शक मानकर कौ क्यारेक्टर भीतर अधिक कमेंट आसला मध्यवेशन में आईला भल कमेंट आईला मध्यवेशन जो आम गोटे वीडियो अच्छी को रोल अच्छा कौ वीडियो रे सब नेगेटिव कमेंट अधिक आसला नेगेटिव कमेंट सेमती आम चैनल से नेगेटिव कमेंट किसी पकई ना हमर यो यो रेडी रेडी चला चला।